Okay, Assalamualaikum and good evening. Hai Mamis, apa khabar? Kita jumpa lagi di malam ni. Okay, so tajuk kita malam ni, Mami confused nak makan real food ke nak makan suplemen untuk banyakkan susu. So, basically malam ni Mira just terangkan basic apa yang kita perlukan as a breastfeeding mom in order nak bagi yang terbaik dekat anak kita. So, lepas tu kita boleh decide lah kita perlukan yang real food ke, kita perlukan formula, perlukan suplemen ke, sebab benda ni depends on people. Mira dengan you all tak sama. Mungkin macam Mira, pemakanan kita berbeza. Itu yang akan membezakan sama kita. Ada kita perlukan real food sahaja ataupun kita perlukan suplemen. Okay. Makanan tak sihat, makanan tak seimbang antara punca susu mami berkurang. Okay, mami nampak lembik, mudah penat. Jadi senang sangat nak stres setiap kali. Every time baby meragam. Kan baby meragam. Kita balik penat kerja, kadang baby meragam. Okay, itu yang buat mami mudah sangat give up on breastfeeding dan beralih kepada susu formula. Okay, itu antara punca macam mana mami yang membuatkan mami yang mula-mula dulu rasa nak breastfeeding baby, sangat-sangat nak bagi yang terbaik dekat baby. Tapi last kali mami give up due to makanan tak seimbang, penat, stress. Okay, all those such things lah. Okay, so first of all, kenapa kita breastfeeding baby? Kenapa breastfeeding bagus untuk baby dan bagus untuk mami? Okay, first of all, breastfeeding sangat melindungi bayi daripada jangkitan because kita bagi baby antibodies menjadi from our body. Okay, that is why one of the reason why kita sangat galakkan mami go for vaccination, because bila mami pergi vaccination, badan mami akan hasilkan antibody dan antibody tu transfer kepada baby melalui penyusuan. Okay, bukannya kita transferkan vaksin kepada baby, no. Vaksin tu akan hasilkan antibody dalam badan kita. Antibody tu yang kita akan transfer to our baby. Okay, and breastfeeding juga boleh mengeratkan hubungan antara ibu dan baby lah, because it involve touch, close to each other, things like that. Okay, sangat juga membantu pemulihan mami selepas bersalin. Ini bagi Mira one of the top reason kenapa Mira pun pilih breastfeeding. Okay, and then not only that, breastfeeding mengurangkan risiko kanser payudara, kanser ovary, because me myself, nenek Mira, my real grandmother, dia meninggal disebabkan oleh cancer. So memang Mira, mak, kakak semua memang kita jaga makan sebab risaulah kan, sebab dia boleh transfer through DNA kan. So that's one of the reason why Mira, kakak semua pun pilih try juga untuk breastfeeding. Okay, Alhamdulillah Mira berjaya breastfeeding dua-dua baby Mira up until diorang umur 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Okay, not only that, yang paling best about breastfeeding actually membantu mami untuk reduce weight, untuk dapat balik berat badan before this. Okay, tak adalah badan kita makin kembang. Of course lah, kita kena jaga makan lah. Itu paling penting. Tapi breastfeeding is helping us as well. Okay. And then not only that, last but not least, bila kita breastfeeding, every time kita breastfeeding, lepas kita deliver, kalau perasan kita akan rasa sakit. So basically, breastfeeding mengembalikan saiz rahim kita kepada keadaan sebelum kehamilan. Daripada saiz yang kecil, dia menjadi kembang, lepas tu kita jadikan dia kecil balik. So breastfeeding really helps in that. Okay, orang cakap, betul ke orang yang breastfeeding ni perlukan extra kalori, kena makan lebih-lebih? Okay, yes, kita perlukan extra kalori. Okay, dalam 300, 400, even ada orang cakap sampai 500 calories. It depends on dekat BMI kita juga. Okay, and then kenapa kita kena makan extra? Because kita perlukan energy untuk diri kita, dan at the same time kita perlukan nutrisi yang terbaik untuk produce milk for our baby. Okay. And not only that, apa yang kita makan ni actually dia akan menentukan flavor susu kita. That's why orang kata kita kena makan macam-macam supaya baby ni terdedah kepada macam-macam flavor, even makanan yang pedas. Ada orang tak galakkan makan pedas, ada orang tak kisah pun boleh makan pedas. Ini sebab kadang-kadang ada baby yang lebih sensitif kan. Ada baby yang okey, macam Mira okey je, Mira makan pedas. Malam waktu pregnant ke, waktu menyusukan baby ke, air sebat je semua dia beri pedas, sebab Mira memang suka makan makanan yang pedas. Okay mami. Okay, sebabnya bila kita makan makanan yang bermacam-macam ni, kita expose baby towards a lot of macam mana kita cakap taste. Okay, benda tu akan bantu dia masa kita nak transition daripada susu kepada solid food.
Benda itu akan sangat bantu, dan normally diorang akan prefer more towards makanan-makanan yang mami suka makan dulu waktu nyusu. Okay? Okay, so antara tips nak banyakkan susu badan, okay, just a few lah. Mira dah selalu sangat ulang macam mana nak banyakkan susu badan. Okay, first of all, kena susu baby dengan kerap. Mami ingat lagi waktu kita mula-mula deliver dulu, baby sekejap nak menyusu, sekejap menyusu. So, basically itu basic macam mana nak banyakkan susu, which is kena kerapkan penyusuan. Itu yang pertama. And then lepas menyusu, kita kena pump keluarkan susu tu bagi breast kita kosong supaya breast boleh hasilkan lebih banyak lagi susu. Lepas tu dia boleh refill balik kekosongan yang kita dah keluarkan melalui direct breastfeeding dan melalui pump keluar susu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ada mami perlukan makanan tambahan macam protein ke vitamin lain ke. Okay, ada mami rasa tak perlu sebab dia rasa real food dia dah cukup, dia makan makanan sihat berkhasiat. Okay. Macam mana lagi nak banyakkan susu badan? Mami kena dapat rehat yang mencukupi so that mami tak stress out. Okay, mami tak terlalu tertekan. Okay, antara yang nak membantu membanyakkan susu badan juga ialah urutan pada payudara. Okay, before kita nak breastfeeding baby atau waktu kita breastfeeding baby, kita boleh urut. Okay. And then last but not least, mami kena galakkan baby menyusu dua-dua belah, bukan sebelah-sebelah je. Kalau misal kata sebelah tu dah kenyang, kita kena pump keluar lah bagi kosongkan juga. Jangan biar susu banyak, biar susu tu terbiar dekat badan kita, because benda tu akan menyebabkan signal yang hantar kepada badan kita ialah untuk mengurangkan production susu kita. Sebabnya susu dah ada, buat apa nak buat lagi, membazir, something like that lah kan. Okay, itu antara tips untuk memperbanyakkan susu baby. So, apa benda yang kita perlu makan, mami perlu makan in order kita nak make sure baby kita membesar dengan sihat. Okay, number one yang penting sangat ialah zat besi. Okay, ataupun kita panggil iron. Okay, baby memerlukan zat besi yang cukup daripada melalui penyusu susu baby sebelum baby makan makanan yang berpejal. Okay, even ibu pun lepas bersalin, we need a lot of iron sebabnya waktu melahirkan baby kita dah kehilangan banyak darah kan. So kenalah makan sayur-sayuran juga sebab kebanyakan yang kaya dengan zat besi ialah sayur-sayuran hijau, daging kan, things like that kan. Okay, not only calcium, zat besi, kita juga perlu berikan baby calcium. Okay, and then in fact 40% daripada susu mami terdiri daripada kalsium. So, mami just imagine kita bagi kalsium kepada baby, tapi kita ada top up tak kalsium dalam badan kita. Itu penting. Itu yang membuatkan mami-mami ni kan, sekarang ni senang sangat sakit badan, sakit pinggang, sakit lutut, because you punya kalsium dalam badan you berkurang because of you dah bagi dekat baby waktu you breastfeeding all you punya anak. Okay, so that's why sangat important mami, kalau sekarang mami tengah breastfeeding baby, sangat important everyday make sure you bekalkan badan you dengan kalsium yang cukup. Sebab apa? Kita nak kalsium yang cukup diberikan kepada anak, and at the same time kita nak kalsium tu yang cukup untuk badan kita juga. Kita nak guna badan pun lama juga kan. Okay, itu kalsium. Yang ketiga ialah protein. Okay, protein, ibu sangat menyokong pertumbuhan pesat baby pada awal-awal pembesaran baby. Okay, so mami kena banyakkan makan protein. Even actually bila kita makan protein itulah asas kepada sel-sel kan. Bila kita makan banyak makanan yang high in protein, susu kita banyak, sangat mudah sangat nak banyak, jadi banyak. Okay, macam mana protein tu macam mana? Protein ada yang tumbuh-tumbuhan, protein ada juga dalam haiwan, ada dalam, even dalam susu pun ada protein. So you choose whichever protein yang you prefer. Even telur pun banyak protein kan. Okay, macam Mira, yes, anak pertama Mira memang makan kacang rebus. Kalau lalu kat highway tu mesti beli kacang rebus, wajib. Lepas tu makan ikan kalau mak masak ikan masak sambal tu sedap sangat. Ikan tu lah Mira makan, ikan kembung, tak kisah ikan apa. Okay, itu antara yang paling bantu Mira untuk banyakkan susu tu anak pertama. Anak kedua, even anak pertama Mira dah pregnant untuk anak kedua. Waktu anak pertama baru setahun. Okay, susu drop gila. Okay, susu drop gila sampai anak kena ambil formula milk. So during that time, Mira ingatkan anak bersalin, tapi rupanya tak cukup 30 minggu lagi tau. Masuk hospital dah terbuka kat bawah tu. So doktor kata tak boleh gerak banyak. So during that time lah Mira ambil protein powder.
protein powder. ESP lah basically, kalau orang tahu apa tu protein ESP. That is the protein yang Mira ambil baru 2 kali minum. Susu banyak balik. Susu ada balik. First kali susu ada balik yang menyebabkan anak Mira yang dah minum susu homey tu datang balik minum balik susu badan. Alhamdulillah anak yang first tu Mira dapat susukan badan untuk dia sampai umur 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Dengan bantu masa tu ESP. Yes, ada orang kata tak perlulah benda semua. Yes, if you already take enough protein, the rest you tak perlu protein tambahan. So you tak perlulah. Macam Mira rasa Mira perlu. Sebab dulu Mira fikir Mira pun tak perlu benda tu semua. Tapi bila Mira dah ambil, Mira dah rasa perbezaannya. Yes, I would say I need it. Because bila Mira tak ambil ESP tu, Mira tak ada tenaga. Cepat sangat penat. Asa-asa terlelap. Things like that. Okay, itu yang ketiga, which is protein. Yang keempat, omega 3. Omega 3 selalunya kita panggil minyak ikan. Minyak ikan ni kalau dalam susu the formula tu kan dia cakap DHA, EPA lah, apa benda. Itulah dia. Omega 3 terdiri daripada 7 komponen which antaranya DHA dan EPA lah. Okay. Dia sangat bagus untuk perkembangan mata dan minda baby pada awal-awal pembesaran baby lah. Tapi benda tu juga membantu mami untuk meningkatkan metabolisme badan yang membakar banyak lemak. Itu sebabnya antara tips nak kurus kalau ambil set penyusuan, caranya kena ada omega 3 which is not only good untuk baby, sangat bagus untuk mami juga. Okay mami? Okay, itu yang keempat, omega 3. Yang kelima, vitamin C. Sangat bagus untuk pertumbuhan dan pembaikan sel-sel tisu kita. Even sangat bagus untuk immune system sekarang ni. Tengah COVID ni, make sure mami amalkan makanan yang tinggi dengan vitamin C. Okay, kalau tak suka nak ambil vitamin C yang tablet-tablet tu semua, you can go for buah-buahan, orange, strawberry, any fruit yang tinggi dengan vitamin C. Tak semestinya kena ambil vitamin kan. For me, Mira senang vitamin because sekarang ni kalau nak tahu, Mira tak tahu orang lain macam mana, but myself, I rasa PKP ni, I susah nak dapat barang, I susah nak beli buah, I susah nak dapatkan even sayur-sayur. Kalau I beli yang dekat Foodpanda, Grab ni semua, tak dapat yang fresh, tak dapat yang menepati cita rasa tu kan. Kalau kita pergi sendiri kedai lagi senang, tapi sekarang bahaya nak keluar. So Mira dah 4 tahun ambil vitamin C sustain release, sangat membantu Mira, especially bila satu the whole house dulu demam, sakit. Mira ambil vitamin C tu 5 jam sekali, nak sakit tekak dia ambil lagi. Alhamdulillah, during that time, up until now, Mira tak adalah sakit-sakit teruk sangat, tak ada demam ke, tak ada. Alhamdulillah. So basically that is why Mira rasa vitamin C tu sangat Mira perlukan. Kalau mami rasa tak perlu, mami dah boleh ambil rumah senang dapat buah orange ke, dapat buah-buah lain. It's okay, not an issue. Even papaya pun tinggi dengan vitamin C. Kan, betul tak? It depends on people actually. As long as you tahu apa yang badan you perlukan, you bekalkan badan you. Enough. Okay. And then herba ni macam kalau Mira nak menyusukan baby ni, kita nakkan herba yang memperbanyakkan susu. Ni macam alfalfa. Ada orang pakai halba, tapi janganlah ambil herba-herba yang mengurangkan susu, which is macam daun parsley, daun pudina, tu semua kurangkan ambil. Kalau ibu menyusu, nak susu banyak susu, kurangkan herba-herba yang boleh menyebabkan susu kita berkurang. Ambil herba-herba yang boleh bantu banyakkan susu kita. Okay, macam Mira dulu. Masa Mira lepas deliver anak kedua, lepas tu dah masa berpantang, dah masuk bulan puasa, dapat puasa lepas 2 tahun tinggalkan puasa. Tapi susu drop. So during that time, I memang tak percaya pun betul ke alfalfa ni boleh bantu. So I just order je and try. Marvelously, memang first day tu, waktu Zohor tu mengeras gila, encouragement berlaku, susu yang banyak sangat. Dan Mira dapat berpuasa penuh dan keadaan menyusukan baby during that time for the first time dalam masa 3 tahun. 2 tahun sebelum tu memang tak puasa langsung sebab tak larat. Okay, ESP bantu Mira bagi tenaga. Alfalfa lagi membanyakkan susu lagi. Itu antara yang mami perlukan masa menyusukan baby. Zat besi, kalsium, protein, omega 3, vitamin D. Okay? Mira tak ada cakap vitamin D tadi kan. Vitamin D basically melalui pemakanan dan juga melalui matahari. Tapi sekarang kita duduk rumah je, takut nak keluarkan. Memang Mira ambil osteomatic. Osteomatic memang ada vitamin D. So Mira tak ada risau sangat. Okay. So kalau ini semua yang kita cakap based on pemakanan. Tapi macam mana dengan mami-mami yang vegetarian? Yes, diorang still perlukan nutrisi-nutrisi ni juga. Okay, macam iron, protein, kalsium tu semua mami boleh dapat through pemakanan seharian. Melalui telur, susu, kalsium tu boleh dapat through susu kan. Mungkin tak boleh makan daging tapi boleh minum susu kan.
Boleh minum jus pun ada kalsium, even boleh ambil susu soya, boleh makan yogurt, makan tahu untuk kalsium. Okay, untuk protein ni boleh ambil yang kekacang-kekacang, macam nuts, seeds, biji-bijian, telur, okay. And then in terms of iron, boleh ambil sayur-sayuran, buah-buahan yang dikeringkan, macam apa, kismis tu pun tinggi dengan iron. Dan bila ambil iron ni, makan sekali dengan makanan yang tinggi dengan vitamin C. Sebabnya vitamin C ni bantu badan kita serap iron tu, okay, dengan lebih efektif. Itu penting. That's why kalau orang selalunya HB rendah, kita akan sarankan, in terms of supplement ya, kita akan sarankan ambil iron pill, which is Vitalia, vitamin B, okay, dan juga vitamin C. Okay. Itu antara yang mamis kena ambil lah, vegetarian mamis. Tapi normally vegetarian mamis, doktor akan advise you untuk dapatkan suplemen vitamin B12, sebab vitamin B12 selalunya kita dapat through meat, daging. Okay, which mami yang vegetarian tak makan daging kan, so boleh dapat through supplement lah. Okay, not only that, suplemen omega 3. Selalunya omega 3 ni kita dapat daripada ikan. Okay, ikan-ikan. Tapi ada juga daripada chia seed, things like that. Tapi macam dulu jarang kita dengar chia seed. Sekarang ni macam common kan. So kalau misalnya kita tak makan chia seed tu, boleh dapatkan suplemen omega 3. Okay, and then vitamin D. Macam Mira cakap tadi, vitamin D ni sangat penting untuk bantu badan kita serap kalsium. Okay. Rasa apa lagi itu je lah kot. Itu antara yang badan kita perlukan. So mami have to decide, mami nak real food ke, mami nak choose supplement. Macam Mira, walaupun Mira tak bekerja sekarang, okay, Mira still ambil juga supplement because my daily makanan seharian tak dapat nak tampung benda-benda yang Mira perlukan. Okay, macam dulu kalau nak tahu, Mira ada masalah kangan kebas masa lepas bersalin kan. Mira masa bersalin ambil ESP dengan omega 3. Dua ni je doktor suruh ambil. Tapi sangat membantu proses pemulihan. Luka cepat baik. Doktor dengan nurse macam terkejut. Cepat cantiknya. Walaupun macam ada bentan-bentan sikit, kita duduk diam. Okay? Tapi still luka jahitan tu cepat baik. And then susu pun banyak. Okay. And then Mira ada masalah kangan kebas, rambut gugur, kaki sakit. So benda-benda tu semua Mira atasi dengan pengambilan suplemen satu. So Mira tahu, okay, kalau Mira ada masalah kebas ni, okay, maksud Mira tak cukup vitamin B. So I take vitamin B. Things like that. Kalau rambut gugur, okay, zinc ataupun iron kurang. Ambillah suplemen zinc, suplemen iron. Even hari ni Mira share dekat Mira punya Facebook page dengan my profile Facebook. How Mira belikan my parents vitamin C dengan zinc. Mula-mula Mira belikan untuk Abah, sebab Abah going through minor operation dekat leher. So dia belar dekat sini. Takut tengok. Okay, sebab kita risau Abah ada kencing manis. Okay, so sebenarnya orang kencing manis ni kalau luka-luka ni lama baik. So Mira belikan Abah vitamin C dengan zinc during that time. And then alhamdulillah luka cepat baik. Dalam masa 2 minggu dah kering. And then lepas tu dia cakap, mak pun try lah ambil. Sebab sekarang COVID tengah tinggi kan. So vitamin C and zinc tu sangat bagus untuk imun kita. Sangat bagus untuk pertahanan badan kita. So mak dengan abang ambil. So macam Mira baru hari nak tanya, okay tak sebenarnya ambil sebenarnya. Kan risau juga nak tanya-tanya selalu kan. Ingat kita suruh paksa beli. Tapi Mira bagi je pun. So mak kata memang ada improvement. Macam kalau sakit-sakit tu tak lekat lama. And then rambut kurang gugur. In fact rambut baru tumbuh macam untuk mak dengan abah. Even abah macam abah dah macam butak sikit belakang kan. Hari tu mak tunjuk gambar siap. Dah nampak ada lingkaran ke atas tu. Kalau dulu tak nampak langsung. So it's a good improvement. Berlaku bila dia orang ambil suplemen. Okay, kadang-kadang kita tak tahu yang kita kurang. And then badan kita pun kadang-kadang hantar signal kepada kita. Macam Mira sendiri macam dulu tangan kebas, tak boleh pegang sejuk. Benda tu hantar signal yang mengatakan Mira tak cukup vitamin B. So kita ambil lah vitamin B waktu tu. Kadang-kadang kita tak sedar signal yang dihantar oleh badan kita sendiri. So kena cakna, kena ambil tahu. Okay. So suplemen ni memang nombor 1 untuk lengkapkan apa yang badan kita tak perlukan. Okay. Suplemen ni untuk lengkapkan apa yang badan kita tak dapat dengan cukup. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang ambil suplemen sebab nak cantik. Macam orang, apa yang orang selalu ambil untuk cantik ialah protein ESP, bagus untuk kulit. Hasilkan set kulit baru yang cantik, yang lebih baik, yang lebih berkualiti.
Orang ambil vitamin C, orang ambil collagen, vitamin E, tu semua vitamin-vitamin yang orang ambil untuk kecantikan. Termasuk vitamin B juga. Ada juga orang ambil untuk kesihatan lebih baik, macam sakit lutut, sakit pinggang ke, orang ambil osteometrics, which is pil kalsium, ada magnesium dan vitamin D yang bantu badan kita tarik semua kalsium yang ada dalam suplemen tu, boleh diguna pakai for the body. Okay. Apa lagi? Kalau rambut gugur, ambil zinc. Zinc sangat bagus untuk perempuan lah kan. Macam Mira memang ambil zinc untuk masalah rambut gugur. Yang kurang rambut gugur, in fact, after 3 minggu ambil zinc tu, rambut mula naik. Tercacap-cacap. Macam kita kan selalunya ikat rambut. So, boleh ternampak rambut tercacap-cacap nakal. Macam rambut nakal. Kita panggil kan. Itu antara yang membantu. Even kalau untuk kesuburan lelaki, zinc pun sangat membantu. Zinc, CoQ10. It depends. Bila you nak ambil suplemen, you kena tahu kenapa you nak ambil suplemen. Number 1. Number 2, you punya health condition membenarkan you ambil ke tak. Sebabnya ada ubat kadang-kadang. Mungkin you ada sakit something kan, yang you ambil something ubat A ni. Ubat A ni mungkin tak boleh ambil dengan suplemen yang ini. So, you kena tahulah, so that bila beli suplemen, kena bagi tahu orang tu, you ada masalah kesihatan macam ni, you ambil ubat apa, so that kita boleh advise. Mungkin suplemen ambil pagi, ubat ambil malam, ataupun vice versa. Tu semua antara yang perlu Mami tahu. Okay, Mami. Okay, rasa itu saja untuk sharing hari ni. So, untuk menjawab persoalan Mami perlukan real food ataupun suplemen, it really depends on you. Okay, you have to decide. Janji you tahu apa yang badan you perlukan. Okay. Macam Mira pun dulu tak pernah ambil pun Vitalia. Vitalia tu basically multivitamin. Sebab Mira ni thalassemia carrier. So, selalunya thalassemia patient, pesakit thalassemia tak digalakkan ambil vitamin Vitalia, macam vitamin iron macam tu. It's not good for them. Macam Mira ambil bila Mira period, bila darah kurang. Kalau Mira tak ambil pun tak boleh juga. Kadang-kadang nanti hitam lah, pening lah, tiba jatuh kan, macam tu kan. So there is time yang Mira akan ambil, there is time yang Mira tak ambil lah Vitalia. Tapi kalau macam osteometrics ke vitamin C, memang I ambil secara konsisten sekarang sebab takut lah. Kes tinggi sangat sekarang ni kan. Dia lah tengah negara bergolak-golak ni, kes makin tinggi, tak turun-turun kan. Okay. Rasa itu saja perkongsian untuk hari ni. Okay, Mami out there. Kalau you perasan Mira dah Telegram channel, tahu you all boleh subscribe, boleh masuk dalam Telegram channel. Mira share a lot of things in my Telegram channel, including video-video pasal, hari ni Mira share video tentang mermaid. Okay, macam mana nak perah susu. Okay, untuk Mami ada masalah engorgement ke kan, tak boleh nak pump, anak tak nak menyusu. So, mermaid sangat membantu. So, check out those video dalam Mira punya Telegram. Tahu ada link Telegram kat bawah. Dekat atas ke bawah description. Okay, nanti tengok. Okay, itu saja. Thank you for your time. Assalamualaikum. Take care and stay safe.